Aptik sa. Sige, Ma'am Daisy. Sunod si Ma'am Rona. Sunod si isa grade 2, si Ma'am Margie. Ay sa Ma'am. Mana malino. Gi-video malino na to. Sige, Ma'am. Sige. Sunod ni Ma'am Margie, si Sir Miko. Opo. Sunod ni Sir Miko, si Ma'am Sab. Ma'am Sandy. Sunod ni Ma'am Sandy, si Ma'am Chris Ann, si Ma'am Jamaica. I know nga you're always supporting us. Ikaw na lang in spite ni Ma'am Chris Ann. Sunod si Ma'am Merna is coming. Kaya na ay nag-donate na to og pintal, 4 ka litro. Ako gipapahapit sa waling-waling bakap. Ako na hinihinig pintal, lihag asa ipintal. Aptik pakpak. Ay, dali Ma'am Chris Ann. Dali Ma'am. Commitment. Dara diri Ma'am, dara imo pintal pen. Bisag busy, leave si Ma'am, pero naagyapon diri kay kulit mami kaayo. Dagan trabahoon ka, grabe. Oh. Buyag. Sige, mga ginikanan. Tatay, dali tay. Nanay. Opo. Sige ra. Gitay. Oh, sige. Kana ra. Kani rin tumoy. Nga. Kani. Gituyok ra siguro ni na. Birahon ra. Talaga ko ma'am. Nanatay. Hindi na ako tabunan. Thank you. Nay, kamu nay. Dali, kamu na. Dali, kay kananindot man ni, no? Napakay apo dire, pila ka buok? Oh, magriduan. Kinsa pa ang wala ka perma? Okay na?